زي تግራይ ستريم ميديا يو زيناتات ساعات انه بفلما ارئست زينا ايتم علم قبر واحد بن دكتور دبروጽዮን تبديل وز تبحال زعبا كنقرب لكم هنا ايت ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ይቅርታ ተሐቲቶም አበ አክቲቪዝም ትግራይ ሓደ ሰብ ተገሊሉሎም كنسمعكم هنا አዛዚ ኮረ ሰራዊት ትግራይ ዝነበረ ሓራ መሬት ከም ዝተጸምበረ ተፈሊጡ መንዩ ክንነግረኩም ኢና ሰራዊት ኤርትራ አበ ደው ቡሬ ግፍዕታት ይፍጽም ከም ዘሎ ተሐቢሩ ዝርዝር ኣለና ኢትዮጵያ ናይ ውሽጣ መረዳእታ ንአሜሪካ አሕሊፋ ክትብ ፈሪማ ተዋሂሉም ንሎሚ ናይ ጊዮምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ሰናይ መከታተል سنة أنا ودكنا قورنا حمام لنا وش خبزي موقع توقيع ما تكوا عدنا من السنة أبو جينا أنت جينا خونا تاجزنا من السنة تاود ورده تاود كتمل سنة إنا لا تصفنا جرنا أنت أنا من تأيوم أنت بقول مدابر أخوين مدرك عادنا خلنا من الناس ليه كنا نناتا أتابعينا نيرنا والناس الناس إناتا وأنا وزم آخرنا عين خ استجازنا بترجمنا ناتا كي من الناس هنا إننا تصفاجرنا أنت لكن عجل سيناتا نخوض سينا نطور على سيناتا أنت تخينا عري من رئيس إنا كان يخلني أي حد يخليين رأينا استبع عين خانتا كان يخلينا بل عندنا حيوين ديار ريخا جزانا خل من لس لمن الله بركاني انت يخل ملكا دكتور هايلا عرفاينا وناني ددبيت ميديا عيت عالم قبرو هاد بن دكتور دبروጽዮን بديلو مو يوميلوم نعلم بديلو مو انديو كامبين غيرهم لنديم بقلص غيرهم لي حق هون زارم تخين عالمون طعيه يكون زلو عالمنا يبعل غدولታት አለው كلنا يبعل خرطيت አለው ይሸለም ተተዋሂዱ ተንጉዱ ግን ዓለምና በስራሕ ፈጻም ንኸይወጽ ተዓጢቆም ማይክ ሒዞም ዝወድዚ በቃ ዋሪዱና ኢሎም ዝተዛረቡ አፍታ ጉባኤ ባዕላ ከምኡ ዝበሉ ዓለም ንኸይምረጽ ካምፔን ገይረሙሉ ንቀደም ግን አጋፊጦም مسكيناي عالم أتوم أيت عالم قبر واحد زبط حب دليل زجلت أم دمام قدم بسوشيال ميديا عالم قبر واحد كتسلم تصلوا كلك تغيير أو كلمة وصيو ننجيتاتشو تغافيت أومي جيغو أم نغير أومي موجيت أومي رتيع أوموني أو كلمة زغافت زنبرة قاليو أسيمبتوت كوينو خد كله عالم أو كلمة كوينو تقاليسي ازيو نسمونه يخدوان عقفت ابيلهم نعو تا غداي بغواي خت عصو مستغبره جن او غواي تعاطيقهم بقى ني عالم شمكل على كل حوحات يحمق له حوحات يصلع له الهم تعاطيقهم زتزاروني دكتور ابراهيم حدي نابنه أنا بتعم زخورة سبي كن جاي غيرو كاب عالم زولس تقول أنت زي هاللي كما أنت ناسه تزحش نداسنا حقا أخذ بعلفت الورق قبر اغزابيرن دكتور دبروጽዮን ገብረ ሚካኤልን ብዝገበሮን ዘይገበሮን እንቱ ከዓር ርእሶም ደፊኦም ከም ዘውቅዕዎውን ይዝገልጽ ዓለም በخلተ መሰረታዊ ጉዳያት ይክብደልን ኩካን ተገይሩ በባል ኣብ ሕወሓት ዘሎ ጉሓፍ ዝተገበረ ኣብ ዓለም ብዝበጽሕ በደል ምዃኑ ዝብል እምነት ከም ዘለውን ይገልጽ በዓል ደብረጽዮን በዓል ፈትለውን አደመ እንዳተባሃለ እንዳተወቅዕት ውድብ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ መስኣቶም ናልባሽውን ካብኣቶምውን ቁርብትላን ቅድም ኢሉ ተሰሊፉ ይምክት ዝነበረ ናተወቅዕት إلى معلفهم بزخون نحنا دمسنا فينا أنت حلفنا دخون كالوس خم أي جورو وتوهيلو كوينا زي آخر الرموا يخلني رما عالم سلطان زي حزن من تاي كونن زوزلو هذي ترى عبال مخان
ካብ ስራሕ ፈጻምና ማእከላይ ኮሚቴ ምውራድ ሓድሽ ኣይኮነን ቅድሚ ሕዚ እውን ከምኡ ኮይኑ ይፈልጥ ከምኡ ገይሮሞ ነይሮም እዮም ቅድሚ ሕዚ እውን ከምኡ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ሰሎሎ ካብ ዝኣተት ውድብ ግን ጌጋ እዮም ገይሮም ተናኣሰት ወዲ ካፍቶም ዘለው ዝሓሸ ናይታ ውድብ ረዲት ዘለዎ ሰብ እንተናኣሰ ናስታት 15 ዓመት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝቃለስ ዝነበረ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ወይ እውን ድማ ልፍዓተይ ተስፋ ብዝብል ዝፍለጥ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ነገራት ተቃሊሰየ ለዊጠየ ግን ቃልሰይ ኣብዚ ጠጦቢል ኣለኹ ኢሉ ብሄር ኣብ ምምፃእ እውን ካብኡ ናይ መንበረ ሰላማ ኣብ ምጥያሽ ዘለን እጃሙ እውን ባዕልካ ሰራዊት ኣባል ሰራዊት ትግራይ ምዃኑ እውን ኣብ ጽምዶል ተፃወትክዎ እጃሙ እውን ኒርሊ ናይ ህይወት መስዋዕትነት ዝኸፈል ኩሉ እዩ እዚ ስኡልካ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ሰብ ከዓ ኣብ ሪሊጂየስ ኣክቲቪዝም ክሰርሕ ይኽእልን ኤክሰፕት እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነገር ኣብ ሪሊጂየስ ኣክቲቪዝም ዝሰርሐ ዘኦንሊ ኣክቲቪስት ኣለ ድፍረት ስለዘድልዮ ያ ቱ ሳም ኤክስተንት ኖሃው እውን ክህልወካ ኣለዎ ኣብቲ ሳብጀክት ማተር ማለት እዩ እዚኦም ብጣዕሚ ሕጉስን እዮም ብርሃነ ንበዓለ ጌታቸውን ይቅርታ ሓቲቱሎም ንሕወሓት ክድግፍ ዘቐየምክኹም ሰባት ኣለኹም ብእዋኑ ኣካል ቃልሲ መሲልንዩ ይቅርታ ኢሉሎም ተኻሊእ ጌጋ ጀስት ሕወሓት ንክትሓዊ ክበሃል እዞም ዓበይቲ ኣመራርሓ ናይ ጌታቸው ናይ ጀነራል ጻድቃን ኢንፋክት በዓል ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን በዓል ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ናይ ዓለም ገብረዋህድ ገለ ሽማት እንትነቢለየ ኣልዕለየ ብምጓስን ብምዝንጣልን ሶ እዚ ፖለቲካ ትግራይ ክዕርዶ ይኸውን ብዝብል እዩ ሶ እዚኣቶም ኩሎም ይቕረታ ክብሎም ይደሊ ማለት እዩ ብዙ ክርዳል የዝደል ሰው ዜን እንትን ጌጋሉ ሎ በረፍቱ ናይ ስራሕት ኣዛዚ ኮር ሓራ መሬት ተጸምቢሩ ካብ ኣርሚ 33 ኮር ክልተ ኣዛዚ ዝነበረ ኮሎኔል ገብሩ ጉና ትማሊ ዕለት 17 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ሰራዊት ትግራይ ብምውፃእ ናብ ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ከም ዝተጸምበረ ተፈሊጡ ነበር ኣዛዚ ኣርሚ 33 ኮር ሓደ ዝኾነ ኮሎኔል ንጉስ ገብረ ጨርቆስ ንኮሎኔል ገብሩ ጉና ኣቀባብላ ገይሩሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝሓዘልኡ ካብ ተመዛበልቲ ዑደት ይገብረሎም ኣብቲ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ብንብዓት ዝተሰነ ምሕጽንታ ድማ ቀሪብዎሎም يكونوا بسداد المقبايو خيدا ترفهم لو زمتيا هذا ميتين ثمانية شمون تنجيبوا هذا منعسة انفل جتنا أما ويني ما كنا نتقعانو ناوشن طرات يوم من تجيهم قل حجر خيط قرفلنا عدنا أتولنا حجر ولدنا بس عنك كن استقال سبوي وارسوية وارسوه وينه لما تدرسوه وينه بخرج علي نبي أقول تداتياتني فزيت بهتري كدام زمان سينا نبي أجيه أنا نيني ولن ما ويني حنت تقول تاسي الماكينة تسعينا مدينة جين ተመዛበልትና ግዚያው ህጹጽ ሓገዝና ሃብ ከመንባር ዘይኮነስ በበባዕልና ውሽጥና ምስ መንግስቲ ፌደራል ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ወን ምስ ገበር ሰናይ ትካላት ምስ ሕጊ ምስ ሰሞያ ሕጊ ዝውሉን በሓፈሻ ምስ ኩሎም ኣካላት ድሌትና ነጽርና ብግልጽ ይክነቐምጥና ስለዚ ድሌትና ክፍጽም ድማ ክንገብርና ዝብል መልእኽቲ ሂቦ ነገር ቪታሚን የውልን ወጥሞን አው ክንዓይስፈል ነገር ናይ ሰሞን عو ذروات حكيت هون ولذ كان نجار كنقبل ناس ريستوانا تا أرجعك شاب الله هون تي رديت بحق استنفاذ معك هون توانا قلت من لاسك هون أرجع مس إذا بس مرد إذا عزي أن ودن حزمه كوانا قلنا في تجوار يوت تجوار ما راح زي كنا بزيك نريهم جيراونا
أبي أحمد حوحات تميت متكم بوليتيكا قمار مقبر أبي شحن شعات 177 عام تمرتون تقاموا لزنبر مسرحي كبل تزاريبهم الزرابة حزب تግራይ أب كبان عصوان كوينو ساقيلو زنبر وان إذا سمعيهم 1977 በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ድርቅ ሲያጋጥም ያንን ድርቅ ጁንታውም ሌላውም ኃይል መጠቀም ያርጎታል። እስከ 1977 ድረስ ቲፒኤልኤፍ አንዲት ከተማ አንዲት ዞን የኔ የሚለው አልነበረውም። ጠንካራ የሚባል ውጊያም አድርጎ አያውቅም። የደርግ መንግስት ፈተና የነበረው እስከ 77 ድረስ የሻዕቢያ ወታደር የሚባለው እንጂ የወያኔ ወታደር ሄዴክ አልነበረም። ነገር ግን 77 ረሃቡ መጣ ሲባል የምናምን ኮሪደር ይከፈተው ሱዳን በኩል ተብሎ የደርግ መንግስት እንዲወርቅ የሚፈልጉ ኃይሎች በአካል ጭምር በረሃ ገብተው በስትራቴጂውም በስልጠናውም በሐሳቡም በገንዘቡም በትጥቁም አብረው ሆነው ከ77 በኋላ ነው ወያኔ ተጠናክሮ በ81 ሽሬን እንኳን መቋጠር የተቻለው። ድርቁን ተጠቅሞበታል ይላል በደንብ። ስለዚህ አሁንም ረሃብና ድርቅን የመጠቀም ፕሮፓጋንዳ ላይ ነው የሚለው። አሁን ጁንታው ብቻ ሳይሆን የዛን ጊዜ ይሄን ሐሳብ አምጥተው ጁንታን አስታጥቀው ወያኔን አስታጥቀው የደርግ መንግስት እንዲወድቅ ያደረጉ ኃይሎች አዲስ ፈጠራ መፍጠር አልቻሉም። እዛው ነው የቆሙት። የዛሬ أب تمزابلت زلو زغاي منغستي كفتحو زخلنا هالويو حسار مكرኦም زريو زلو كبل دما أبوم برود ببايتنا قليصوم أنا بعلي زراخو نقرأكم عبي عد خيدنا ناي تمزابلت كامب له تمرت بيت أفت كامب مبرهت يلن كاو تايمز قورو كافت كامب وصيم برخاي خدمو عنجاي تعريم يمص تو عنجاي تعري تلو تي ጫካ ዝሕሉ ሰብ ሱቅ ይብልን ማለት ጫካ ክጠፍኡ ክሕለሎ ስለዚ عنجاي ይሕድጎም ሒዞም ዝኸዱ ነገር ይሕድጎም ያስሮም ዝሕሉ ማለት እዩ ካውኹም ኢሎም መጽኦም ሓደ ክላስ 34 ሰባት ናነበሩ ምስ ቤተሰቦም ማለት እዩ ሓንቲ ክላስ ሩም ናነበሩ ብዕንጨይቲ እንጀራ ሰንኪቶም ይነብሩ እዚ بعينها ክትሪኦ ይትኽእል ማይዘወይ ሕልና ዘሎ ሰብ بعينه ቆላ ሒሉ ክሪኦ ይኽእል ድሓር ሕቶ ሓቲትና ንምንታይ መብራህ ዘይኣተሎም ካፍቶም ህዝብ መፈንቅለ መንግስቲ ዝፈጸሙ ሰባት ሓደ ታይሉ መን ከፍሎት ናይ መብራህቲ ኢሉ ትናይ መብራህትስ ወይ 3000 ወይ 4000 ودبك حزونا معربا يملسون زبل كان مسرح المولالاون قداي زرح حقيو حو حد مويت زلو ودبيو دما يبل وسيخوم ودب ديات حلونا الله حزب تግራይ ودب ديات حلو زلا ودب با تطفو بالا تبزبزو بالا بخر ولادنا وسدت عتقن سنقن إلى اخلنا وسدت ገንዘብና ወሰደት ታይ ከዘይ ተወስደሎ ስለዚ ምዕራብ ትግራይ መምላስን ዘይ መምላስን ምስ ሕወሓት መምላስን ዘይ መምላስን አይራቀብ ሕወሓት ከማንም ፖለቲካ ፓርቲ ተወሊዱ 50 ዓመቱ ዓሪፉ ህዝ ቀብር መፍጻሚ ዝግበአና አነ ወላዲ ዓም ዓሪፉ ጣዕሚ ዝፎቶ ነይረ እንተዘይ ይቅበር ደስ መበለኒ ተዘይ ይቅበር ሞ ገዛ እንተ ነቅመጦ ግን ካልኦት ናይና ክንስዕቦ ነይርና በኡ ምክንያት ማለት እዩ ወላዲ ካብ ዘይ ምቅባር ንስኻ ኢኻ ትኸድንበር ስለዚ እዚኣቶም ዋላ ክፉኣት ይኹኑ ወለድ እንዲዮም ሞይቶም እዮም ስለዚ ትክክለኛ ሓመደ ድበን ተዘይ ተፈጺምዎም ንተብ ገዛ ዘሎ ውላድ ሒዞም እዮም ክኸዱ ትዝኾን ዘለው ንስ እዩ ተብ ትግራይ ካሊእ ነገር ኣይንርእን ዘለና ሎሚ أبا يوتيوبراتن تيك توكراتن قبرن مقمات منغس إثيوبيا يسرح كم زلو تقليصم زي أب كتما ديس أبا كابتوم أكالات قبرو زئكوالو مسرح أبا مئكاب كم زلو تقليصلم لحرز توسن مصنعتي ناب تقوار كأتو مخانون أفليتلم لحل 4.9 مليون برز قمة مسارة المعات حيل إلكتريك قوحيلهم كملو تزفتنو والكسبات عبا تحت قيدي كم زوعلو ممرحي بوليس زواه دبو مبرع تقرأ فليتهم استفاد أما قبنا وردا وجرات عسر عدت أبيا بحرس أبا كوشة دار عطاهم زوهنا لعلو تحالفتي بوليس تا زوبا حبيرهم تقوحلت 15 تحساس كلتشن 18 عام تمرت ليتي ساعات شوعات تفتسيميو بوليس
መንግስቲ ኢትዮጵያ በተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተገበረ ጻውዒት ምድሓን ህይወት ኣብ ክንዲ ንሰናይ ተበግሶ ምድጋፍ ዘይትርጉም በመሃብ ህልቂት ህዝቢ ትግራይ ንኽቕጽል ሕሱር ወፍሪ ፕሮፓጋንዳ የካይደሎ ክብል ውድብ ሕወሓት ሓቢሩ ውድብ ሕወሓት ከም ህዝቢ ክንጸንት ኣይንፈቅድን ብዝብል ኣብ ዝሕለፎ ሰሙናዊ መልእኽቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ መልክዓተ ጭካነና ቀያይረ ህዝብና ካብ ገጽ ምድሪ ሙሉእ ንምጥፋዕ ዓሊሙ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ክብል ገሊጹ ኣብ ማእኸላት ምዕቆብ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ዝወሃቦ ሓገዝ ኣዝዩ ዝተሓተን በብዋኑ ድማ እናነከየ ዝኸይድን ዘሎ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንምንባር ዘድልዩ መሰረታዊ ጉዳያቱን ካብተን ዝወሃበ ሓገዝ ዝማላእ እዩ ዝበለ ሰሙናዊ መልእኽቲ ሕወሓት ጉዳይ ምሕደራ ድማ ዝባጻሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ብሳልሳይ ወገን ማለቱን ብገበረት ሰናይ ዝከፋፈልን ቁጽጽር ዝግበረሉ ነበር ብሕወሓት ዝከፋፈል ኮነ ቁጽጽር ዝግበረሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘየለን ከም ዘይነበረን እውን ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕወሓት ኮነ ብግዜያዊ ምሕዳር ዝመሓደር ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘየለ እንዳፈለጠ ኮነ ኢሉ ሞትን ስቃይን ህዝብና ንምንዋሕ ዝፈጥሮ መደናገር ኣጀንዳ ምዃኑ ድማ ክፍለጥ ይግባእ ኢሉሎ ሕወሓት ሰራዊት ኤርትራ በደቡብ ቡሬ ግፍዕታት ይፍጽም ከም ዘሎ ተገሊጹ ወታደራውያን ሓይልታት ኤርትራ ናብ መሬት ኢትዮጵያ ስጊሮም ብምእታው ኣብ ከባቢ ደቡብ ቡሬ ናይ ምትኾታኽ ተግባራት ይፍጽሙ ከም ዘሎ ካብ ክልል ዓፋር ዝወጹ ጸብጻባት ይሕብሩ አንዳፍታ ዶት ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ከም ዝተቆሰው ሰራዊት ኤርትራ በከባቢ ደቡብ ዓፋር ቡሬ ዳንኪል ጋሪቦ ዓዋላ ሓዊሱ ናብ ገለ ክፋል ክልል ዓፋር ኣትዩሎም ብፍላይ ኣብ ከባቢ ቡሬ ወታደራዊ መንቀሳቐሳት ወሲኹ ከም ዘሎ እቶም ወታደራት ንነበርቲ የሸገሩ ከም ዘለዉ እውን ይገልጽ እዚ ምዕባለታ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረት ከባቢና ወሰኸብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ምስቲ ትዕግስተይ ተጸንቂቑ ዝብል ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕንዕ መግለጽ ሕወሓት ዝተኣሳሰሩ ምዃኑን እቲ መርበብ ሓበሬታ ይገልጽ ሰበስልጣን ክልል ዓፋር እዚ ከምዚ ዓይነት ስጉምታት ተቐጺሎም ከባቢኦም ንምክልኻል ኣላይ ስጉምታት ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ብምጥንቃቕ መንግስቲ ፌደራል ድማ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ክከታተሎን ክፈትሖን ጸዊዖም ኢትዮጵያ መረዳእታ ጥዕና ዜጋታት ና ኣሜሪካ ሓሊፋ ከተብ ፈሪማ ናይ ሕክምና ኢትዮጵያ ጥዕና መረዳእታ ናስታት 25 ዓመታት ኣሕሊፋ ንምሃብ ተፈራሪማ ተባሂሉሎም you guys ኢትዮጵያን ፈረመች ስለምን ደሞ ወራላችሁ እንገራችሁ ስለ አሜሪካ ፈርስት ሚሊዮን ግሎባል ሄልት ዲል አለ አይደል ኢትዮጵያን ፈረመች አሁን ዲሴምበር 23 ላይ ወይኔ ኬንያ ማለት ነው ኬንያ ዲሴምበር 4 ነው የፈረመችው ከምንም አፍሪካ ሀገራቶች በፊት ማለት ነው የፈረመችውና ለምን ፈረምክ ብለው ዊሊያም ሩቶን ኮርት ወስዶታል ፍርድ ቤት ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ ብምኽንያት በዓል ልደት ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ንመንከራ ጋዛ ኮኒኖም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ መበል 14 ንፈለማ እዋን ኣብ መዓልቲ ልደት ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ነቲ ኣብ ጋዛ ዝተፈጸመ ሰብኣዊ ስቃይ ከም ዝኹንኑን ዘ ኢንዲፐንደንት ትማሊ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ይረድም ኣብ ባዛሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተኻየደ ቅዱስ ልደት ዝመርሑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ብሰንክቲ ኣብ ጋዛ ዘጋጠመ ቀጻሊ ጎነ ንዝናብ ንፋስን ቁርን ተቃሊዖም ከም ዘለዉ እውን ገሊጾም ክቡራት ተኸታተልትና ንሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩም ይመስሉ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ